Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de première année secondaire dans une nouvelle leçon. Il s'agit des substituts grammaticaux et lexicaux. Pour éviter les répétitions d'un nom ou d'un groupe nominal, on utilise des substituts. Ils sont deux sortes, substituts lexicaux et substituts grammaticaux. Alors, les substituts lexicaux sont des mots proches par le sens, des groupes nominaux ou des figures de style appelées périphrases. Je vous donne un exemple. Cheb Khaled, le grand chanteur algérien, le roi du rail. Un autre exemple, les avocats, les robes noires, les hommes de loi. Alors, pour les substituts grammaticaux, ils sont représentés par des pronoms relatifs, des pronoms, par exemple, des pronoms relatifs comme qui, que, etc. Des pronoms de la troisième personne, du singulier et du pluriel, des pronoms neutres, des pronoms possessifs, démonstratifs ou des adjectifs possessifs ou démonstratifs. نشرح باللغة العربية. المعوضات هذه ولا البدائل هي عبارة يوجد منها نوعين. هي عبارة نستعملها في تفادي التكرار على نوعين. عندنا لي سبستيتو ليكسيكو يعني على شكل سينونيم ولا بيريفراز يعني بمعاني بكلمات من نفس المعنى أو بكناية. بالنسبة للغرامير، بالنسبة للقواعد لي سبستيتو غراماتيكو هادو نعوضوهم بكلمات طبعا من القواعد يعني ضمائر شخصية أو ضمائر الملكية أو أسماء الإشارة إلى آخره. دوك نشوفوا تمارين، مع التمارين نفهموا أكثر. Alors هادو les substituts grammaticaux, pourquoi on les emploie? Pour éviter la répétition. نشوفوا التمرين. بالنسبة كي يكونوا في النص هنا حين نستعملوه باش نتفاداو التكرار، وأيضا pour enrichir le texte يعني باش نثريو هذاك الموضوع اللي رايحين نكتبوه. نشوفوا l'exemple الأول. Réécrivez les textes suivants en supprimant les répétitions par l'emploi de pronoms variés. يعني نقراو النص ومن بعد نحذفوا التكرار باستخدام ضمائر متنوعة. شوفوا le premier exemple. La voiture de mon père est noire. La voiture de mon oncle est bleue. Ma voiture est blanche. كما راكم تشوفوا عندنا la répétition تاع la voiture. رايحين نحذفوا la voiture ونعوضوها بكلمة مناسبة. Alors la voiture الجملة الأولى دايما نخلوها بالاسم اللي عطاولنا يعني الجملة كما راهي. La voiture de mon père est noire. احتفظوا بها. هنا التكرار الثاني والثالث رايحة نعوض. واش نعوض؟ Celle de mon oncle est bleue. La mienne est blanche. هنا عوضنا بلي pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. Je vous deuxième phrase. Des élèves de troisième année secondaire attendent dans la cour. Certains élèves de troisième année secondaire jouent aux devinettes. D'autres élèves de troisième année révisent leurs leçons. Donc, عندنا la répétition تاع les élèves de troisième année secondaire.
نعاودوا نتفاداو التكرار. رايحين كما قلنا الجملة الأولى نخلوها كما راهي. Les élèves de 3e année attendent dans la cour. ومن بعد عندنا certains élèves هنا نحذفوها نخليو غير certains. Certains jouent aux devinettes. الجملة الأخيرة نعوضوا les élèves de 3e année secondaire par d'autres révisent les leçons. إذا الجملة الثانية والثالثة حذفنا التكرار. شوفوا troisième exemple. Ce mois-ci, j'ai lu 2 livres. Les 2 livres étaient des romans du 19e siècle. Aucun des 2 livres ne m'a plu. Chaque livre m'avait été prêté. هنا عندنا التكرار تاع les livres. alors عندنا 2 livres ومن بعد عندنا les 2 livres هاو التكرار الثاني ومن بعد عندنا la répétition تاع les 2 livres etc. دونك هنا رايحين نحذفوا هذا الاول نحتفظ بالجمله الاولى الثانيه والثالثه رايحه نحذف التكرار. alors عندنا نتحصلوا على ce mois-ci في هذا الشهر j'ai lu 2 livres قرأت كتابين qui étaient هنا حطينا le pronom relatif qui étaient du 19e siècle يعني هذه الكتب التي كانت من القرن التاسع عشر. aucun ne m'a plu يعني لا أحد من هذه الكتب أعجبني. Donc, on retient, on appelle la substitution lexicale, c'est la reprise dans un énoncé d'un terme par un équivalent. يعني la substitution lexicale هي عبارة عن إعادة كلمة كانت مستخدمة بكلمة أخرى من نفس يعني équivalent يعني معادلة لها. بالنسبة لي substituts grammaticaux عندنا les pronoms relatifs نعوضوا بلي pronoms relatifs اللي هما qui, que, ou, lequel, duquel, laquelle, lesquels, etc. نعوضوا أيضا بلي pronoms de la 3e personne il du singulier, il du pluriel, elle du singulier, elle du pluriel. عندنا ثاني les pronoms compléments le, la, les, leur, les pronoms neutres qui m'a on, y, les pronoms possessifs le mien, le tien, la tienne, la sienne, etc. عندنا les pronoms démonstratifs اسماء الإشارة cela, c'est, ce, cette, etc. عندنا les adjectifs possessifs les pronoms démonstratifs عندنا ce, cela, c'est, cette, cette. ومن بعد عندنا les adjectifs possessifs mon, ton, son, c'est, notre, leur. وعندنا les adjectifs démonstratifs celui-ci عندنا simple et composé. alors عندنا celui-ci les composés les مركبين celui-ci, celui-là, ceci, ceci, celle-là, etc. وعندنا les simples اللي هما ce, cette, pardon, celui, celle, ce, etc. نشوفوا un exercice على les substituts lexicaux. alors question, soulignez les substituts lexicaux dans les phrases suivantes ou bien dans ce texte. alors رايحين نسطروا les substituts lexicaux يعني قلنا un synonyme ولا périphrase كما نقولوا باللغة العربية les figures de style هذو qui sont appelées les périphrases يعني الكناية.
Alors le texte, Kulthum a porté de nombreux surnoms durant sa vie. يعني Kulthum حملت عدة أسماء خلال حياتها. L'astre d'Orient. L'astre d'Orient يعود على كلثوم. هذا كوكب الشرق. La quatrième pyramide. الأهرامات الرابعة ولا الهرم الرابع. احنا في مصر نعرفوا كاين 3 أهرامات، خوفو وخفرع ومنقرع. زادوا كلثوم ككوكب رابع. La quatrième pyramide d'Égypte. La dame السيدة. La voix des Arabes صوت العرب. إذن هذه أسماء ولا كنايات أطلقت على كلثوم. Tous ces noms reflètent le respect de son public et son statut d'icône populaire. يعني كل هذه الأسماء تعكس احترام جمهورها وشعبيتها. La diva égyptienne. La diva ثاني هو اسم يطلق على كلثوم. est née dans un milieu pauvre. يعني عاشت في وسط فقير. Elle est devenue une star adulée. Alors عندنا هنا elle هذا substitut بصح grammatical. Donc ما نسطروش عليه puisque la question تركز على les substituts lexicaux. Elle est devenue une star adulée. يعني أصبحت نجمة محبوبة. Alors النجمة المحبوبة تعود على من؟ تعود على كلثوم. إذن هذا هو الدرس. إن شاء الله يكون الدرس واضح ومفهوم. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.